आम सत्य विहार बिंधाणी से दूरदृष्टि बल सी एठी साहस कले आमको साहस देले। साधारण मनुष्य भितर एक असाधारण व्यक्तित्व। आमे तीन बंधु ये जगह किणिलु ये बंधु आम तीन जन प्रधान शिक्षक बंधु जाजपुर अंचल आसी जगह किणिलु। तत्पूर्व ये आउ किछि लोक सब जगह किणी किंतु ये जगहटा तो निषिद्धांचल थिला, बन्या प्लावित अंचल बोली एठी बासोपयोगी होबापाई परमिशन नथिला, निषिद्ध थिला। किंतु आमे ता सत्वे किणिलु। जदुनाथ नायक जी थिले सी एक आजन्म नेता थिले। तांकर अद्भुत नेतृत्व एवं अद्भुत दूरदृष्टि थिला। से दूरदृष्टि बल सी एठी साहस कले आमको साहस देले नाई एठी आम निश्चय आगु परिवर्तित करके आम करबा बात एवं सही उद्देश्य रे आमे सेठू आसी एठी प्रति मासर रविवार एठी एक एसोसिएशन लोक एकाठी करी संगठित करी गोटे एसोसिएशन तैयारी कलु एवं से एसोसिएशन है आमर मजबूत फोरम। से फोरम को लेकिन आम सब हाँ लोक ओहो से लोक तो लोक माने जहाँ को आप देखिले जी नुआ लोक ये आसिले एपरी तार मोहिनी शक्ति थिला सांगे सांगे ताको बस करना पर को आपणा कर अद्भुत कला ताठे थिला। तेणु से सबू लोकंर प्रिय पात्र। तार जो फटोटी बर्तमान लगी से फटो जदि देखिए ता भितर जो हसटा बाहर भितर सीटा तार व्यक्तित्वर परिचय से जानीदे ये साधारण लोकर हस सी हो पार ता भितर केते भल गुण अच्छी ये खाली टिके चाहनी भितर से भीतर व्यक्तित्वटा परिस्फुटित। आम तीन जन बंधु सूचना देले लक्ष्मीधर बाबू जदू बाबू लक्ष्मीधर बाबू तीन जन एखंड जमी जो किणिल चिंता कर नथिलु ये गोटे अंचल एमती भाव डेभलप कर जल्दी कि आशा नाला आम चारिआडे केवल बगवाड़ी ना कह जाए आम बहुत कथा कर कि नाला से गोटे बगवाड़ी जहाँ कह जाए केवल बग ही चलती आउ कि केवल बिल्डर जे इटा पथर किसी पकई देकरी गोटे रास्ता देखे देखी जमी बिक्री कर गले ये डेभलप कर हम प्राक्टिकली आम यदि भर प्रवेश कर न प्रवेश कर बर्तमान सत्य विहार चित्र पूरा बदल जाए। सत्य विहार गोटे प्रतिष्ठित एरिया हिसाब से भुवनेश्वर प्रतिष्ठा हासिल करम जो पशु कि ना जहाँ भाग्य भल ता भर जदुबाबू को लीडरशिप आम तीन जन जदि सांग थिलु कि नेतृत्व गुण टी सब कहे आपंकर पेशा हूँ शिक्षक शिक्षा वृत्ति शिक्षक हिसाब से जड़े बहुत भल टीचर से किंतु आपंकर वृत्ति हूँ शिक्षक वृत्ति किंतु पेशा हो शिक्षक वृत्ति किंतु आप आग्रह अच्छी केवल राजनीति स्तर में एवं राजनीति स्तर में बहुत कथा से चाहिए कर सुजोग भी आसी किंतु से छाड़ी देकरी यही धंदारे प्रवेश करें। विशेषकर आम तीन जन केवल लगिलु सत्य विहार केमी उन्नति हासिल हम केमी भाव से गोटे अत्याधुनिक अंचल को आस भुवनेश्वर से लगिपाति आम कर जीवनटा कटिगला जहाँ शेष से बंधु आम छाड़ी चलीगले बड़ दुखर कथा आम समस्त तथापि मनुष्य तो आसी जीव निश्चित भाव के रही नहीं के तथा सबुदिन मन रखला भाया परिस्थिति सृष्टि कर जाइए गोटे बहुत बड़ कथा। सारांश कहले यहाँ खांडव प्रस्थ थिला सी अर्जुन आपको इंद्रप्रस्थ परिणत कर रही सत्य भी गाँव जिते गुड़े सामाजिक सांस्कृतिक कला रूप बहुत निष्ठापर भाव से कम करते। आज चंडीतल जो दुर्गा पूजा गढ़ी उठी दीर्घ 40-50 वर्ष धरी से प्रथम से कमिटी प्रेसिडेंट थे। आज सी बहुत अभूला स्मृति कौन जिते स्कूल रे जिते किरानी पोस्ट बहुत दिन धरी फांका था से किरानी पोस्ट को उद्यम करी केमिति रहिबे एवं केमिति इंटरव्यू होकर स्कूल रे रहिबो
ତେଣୁ ଏଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରି ଗୋଟେ କିରାଣୀ ପୋଷ୍ଟ ସେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ହୁଏ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ हुए से एक्सकर्सन रे से जाती ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ଥରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ମଝିରେ ବସ୍ଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା କିଛି ବାଟ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲେ ଯେ ଇଏ ନାହିଁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ବସ୍କୁ ସେଇଠି ରଖି ବୁଲେଇକରି ପୁଣି ଆସି ମୋତେ ପଛରେ ଫେରେଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନରେ ରହିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ହୀରାକୁଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଜୀବନ ଶେଷ ସ୍ମୃତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଯଦୁନାଥ ନାୟକ ଆମ ସତ୍ୟବିହାରର ବିନ୍ଧାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ିମାଟି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି କେତେ ସମୟ କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଯଦୁ ମଉସା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହା ପାଖରେ ସେ ଭଲ ହେଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ମୌନମଣି। ସେ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସତ୍ୟବିହାର କାନ୍ଦୁଛି କାହାରି ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ସେ ଆମର ମୁରବୀ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବିହାରକୁ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସତ୍ୟବିହାର ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଯଦୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏ ତ ନିୟତିର କଥା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦିନେ ଯିବେ। ପେଶାରେ ସେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ନିଶାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ନେତାର ସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯଦି କିଏ କେତେବେଳେ ନେତାମାନେ କହୁଥିଲେ ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କେତେ ଜଣ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋର ପୁଅ ସତ୍ୟବିହାର ସମସ୍ତେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ମୋର ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କାହାକୁ ସେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ନିଜର 3 ପୁଅ 3 ବୋହୂ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ନିଜର ପୁଅ 3 ଜଣ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ବୋହୂ। ତେଣୁ କରିକି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସତ୍ୟବିହାର ପାଇଁ କେବଳ କ୍ଷତି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ ଜାଗା କିଭଳି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଆମର ମଧ୍ୟର ବିଧାୟକ ଅନ୍ତନାରାୟଣ ଜେନା ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଯେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେୟର ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖୁଥିଲେ। ସେ ବି ହିତୋପଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ବି କିଛି ଶିଖୁଥିଲେ। ମୋର ଅନୁଭବ ଏଇଆ।